जोहार सनम ठीक ने है। को हिंद देवता सोरेन और दा हुल न्यूज़ पे ᱧᱮᱧᱟᱢᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱩᱞ न्यूज़ रे सनम को सागुन दाराम ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱷᱳᱴ ᱪᱟᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱠᱥᱚभा ᱵᱷᱳᱴ रे ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤশ্রুতি ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱱᱳᱭᱛᱤক ᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱨᱚᱛᱤশ্রুতি ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ भारत स्वाधीन कते 75 बछर पारमेन रहो अब बो नित होबन खोजो कान गया रास्ता रे अब फेडो लगावे बोना अब बड़ाय बोन आदि उतर गावता सावता को मेना पश्चिम बांग्ला रे ओना मध्य रे मिटेन बनाव कना जुमिट कते से जमेलाई कते ओना दो हुयु कना यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पास्टा से खोना कोलकाता रे प्रेस मीट हुई ना होला तीन गान अब खबर बन बड़ाया बाबन बड़ाया ओना दो हाँ बइन लई दरे कना मेनखान दा हुल न्यूज रे तीन बन नाम कादिया मानतान डॉक्टर सुबोध हांसदा गोंके एसेकारेन पश्चिम बांग्ला रे मेन गानोआ चा चा चलावी गोंके सागुन दाराम और जोहार सागुन दाराम जोहार है। गोंके लई तबन में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पास्टा से खुना ओका ओका डिमांड को बन दोहइया नोआ लोकसभा वोट मांग रे सानाम को जोहार अब पश्चिम बांग्ला रे जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना 45 टी संगठन ते नोआ दो मूल अब दाबी दो से लड़ाई दो आदिवासी को जाति सत्ता रक्षा ना लड़ाई रे बन आगू करना आदिवासी को जाते आकवा इधर न भारत देश रे ठीक ठाक को नामा ओना तारपरे जहां आदिवासी बांग कना को ओनकान मिटांग जेत नोरे आदिवासी लगित ते को चेष्टायदा एवं राज्य सरकार उनको दमे गड़ सपोर्ट एमा कना उनको जाते आदिवासी स्टेटस को नामा और आदि आयमा गोटांग फेक एसटी सर्टिफिकेट इशू करा को जहां आदिवासी बांग कना को ओनकान कैंडिडेट थे जहां 3 लाख खनो बेसिया ओनवा को लकान आयमा घटना मिद साथे साब सामटाव काते आदो मिटांग दाबी सकाम लेका जहां दो दाबी सनद नितुम होई कर बांग्लाते और इंग्लिश दो चार्टार्ड ऑफ डिमांड ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होनवा होला 10 में कोलकाता ना प्रेस क्लब रे सांबादिक को तालाते दिसम ठन ठन होइना नोरना मूल दाबी के जहां मेना ओना दो हुयुक कना केंद्र सरकार ठेना गे पुइलो दाबी अब बन दहो कदा जहां तो मेन कना जे आदिवासिया जाति सत्ता बांचाव लागिते आदिवासिया अस्तित्व आदिवासिया जहां को मेनदा आइडेंटिटी और एंटिटी नोना को बांचाव लागिते गे प्रथम के विरोधिता हुई कना केंद्र सरकार जहां आगु लगी कना यूसीसी बिल जहां यूनाइटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड होनवा विरोधिता हुई कना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आरो ओना विरोधिता हुई कना एनआरसी एनपीआर जहां को दो भारत दिसम रे हेचाल मानवी को बाछा लगिते नुकुनवा को इम्प्लीमेंट लगी दो कना मेनखान अब आदिवासी मा आगिल मानवी कना बनवा भारत दिसम रे अब सिंदो तो लागती बनुआ और नोडे धर्म रे कथा मेना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो मात्र 3 गोटां धर्म ना कथा मेना ओने को 3 गोटां धर्म मध्य जहां गे नोआ प्रतिवेशी राष्ट्र रे को उनको चितान नाचार हुई उनको भारत दिसम रे नागरिक हक को जाम दारिया ओने तो आबो लेन ताहे जे संतार तो नेपाल बांग्लादेश भूटान करे मेना को onten santar judi ko khoja note hiju lagite tal unku to jigete ko bolona kaje onde ho sari dhorom ho ona mone sale lakti tahe kana CA re ona kintu mangko sale rekada আর আবদ সারি ধরম কোড আলাদাতে খোঁজ কানা বন আবো জাতি সত্তার কেন্দ্র সান্তারা আর এটা আদিবাসী কো আদো সারনা মেনা আদো লড়ে লড়ে তে পশ্চিম বাংলা বিধানসভা খন্ড ওনা তো বিল তো পাস হই গেল 17 ফেব্রুয়ারি 2023 সাল রে মেনখান সামগ্রিক যাহা আবো বন নেলেদা यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां सरकार जारी लगी काना यूनिफॉर्म सिविल कोड विरुद्ध रे राज्य सरकार किंतु विधानसभा रे बिल आवी आगिया नोडे दाबी मेना यूनाइटेड फोरम कोनते जे राज्य सरकार का बिल आगुईमा ओना बिल रे नोआ विरोधितायमा जे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कथा पश्चिम बांग्ला रे तो भाला एक्सेप्टेड এবং ওনা তো বিধানসভা রে বিল কাটতে পাস কাটতে কেন্দ্র সরকার থেকে কোনवा onukana mitang kami hora United Forum sabakala
चेदा से नोडे यूसीसी दो जहाँ कमी होरा लगी ते नोडे को इम्प्लीमेंट लगी दो कना ओना दो हुयुग कना मैरिज डिवोर्स तारपरे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी नोंकाना आयमा गोटांग विषय मेना जहाँ दो छोटो आदिवासी आपान धर्म बेहरायते सामाजिक और धर्मीय कमी को करावा मेनखान नोडे यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू जहाँ लेई कदा वर्तमान सरकार लेदा क्षमता रुल हेजन खान गे आटे चालू या नोदा को निर्वाचन इस्ताहार रहो मेना तो उन फट्टा से जहन को लेई कदा ओनाते अब उन विरोधिता इदा यूनाइटेड फोरम कोन चेदा से नोआ यूसीसी याहप्लेन खान नोडे जो यूसीसी सीएए एनसीआर और एनपीआर नोआ को आईन भारत दिसम रे जारी लेन खान गे अब संविधान रे जहाँ जहाँ अब बन न्यामे ताहे बाखरा संविधान ना जहाँ रक्षा को वो सानामा को आदु उन्दो बातिल हुआ मैंने भारत दिसम संविधान गे बातिल उतरुआ नोआ वर्तमान सरकार चेष्टा है वर्तमान केंद्रीय सरकार आदो जदिओ नोआ रस्क खाता दुनिया जे पश्चिम बांग्ला पनत सरकार तो नोआ ना खाए विरोधिता कदा अंतत मीटिंग मिছিল करे मेनखान यूनाइटेड फोरम दो खज कना नोआ विरोधिता दो सिस्टेमेटिक वेते विधानसभा रे बिल अकाता आगु कते ओना जनो कुलमा जहां केरला रे नेले कना केरला राज्य विधानसभा रे दो किंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड विरुद्ध रे बेटा बिल को पास करते केंद्र सरकार कुल कदा ओनो कना मेटांग इफेक्टिव पदक्षेप मेटा हता लगते तो दाबी हुई करा ओना एक नंबर एजेंडा मेना तबोना गोंके ओने आर मेना तबोना ओने ओनागे सामेलाइते तिने गान अबो एजेंडा पे होला पे सदर के तबोना झतो कोते अबो दो पेगेल पे गोटांग एजेंडा सदर हुई कना आदो होनो हुई कना ओने अबो होनो पुथी जहां लोकसभा निर्वाचन उपलक्षे ओने लोकसभा निर्वाचन उपलक्षे आदिवासीদের দাবি সনদ মানে চার্টার অফ ডিমান্ডস অফ ট্রাইবাল পিপল on account of parliamentary election 2024 ओना पुथी ओने उछेन होइना नोदा यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाटा खुलते आदो नोआ रेगे आबो जहां जहां दाबी को एमकना बांग्ला भाषा থেকে যত এমকনা পইলো দাবি তো তাহেকনা ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে আদিবাসীদের জাতি সত্তা ধ্বংসকারী সাংবিধানিক অধিকার হরণকারী यूसीसी सीएए एनआरसी एनपीआर কোনোভাবেই চালু করা যাবে না এই আইনগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বদলীয় বিল এনে অনুমোদন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে যাতে এই জনবিরোধী আইনগুলিকে বাতিল করা যায় তার জন্য দাবি জানাচ্ছি এই জনবিরোধী আইনগুলিকে বাংলা তথা ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় তীব্র ভাষায় বাতিল করার দাবি জানাচ্ছে নয়তো পয়লো দাবি কানা আর নডে সেকেন্ড দাবি না তাবনা যে আদিবাসীদের সমস্ত রকম নাগরিক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে কোন জাতিকে শিডিউল ট্রাইবের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মাপকাঠিগুলিকে ভালোভাবে কোনোভাবে যেন লঙ্ঘন না করা হয় উক্ত মাপকাঠি হচ্ছে লোকুর কমিটির নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠি যেটা 1975 সাল থেকে চলছে এবং জয়েন্ট কমিটি অফ পার্লামেন্ট শিডিউল কাস্ট এন্ড শিডিউল ট্রাইব অর্ডার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 1967 जहां दो चंद कमिटी 1969 साल में गवर्नमेंट ने दिए नोडे के जहां कथा को मेना ओना तो जाते उक्ति को बताओना ओना तो नो का मेना जेमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ ए डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया distinctive culture which includes whole spectrum of tribal way of life that is language custom traditions religious belief, arts, crafts, etc. Number 3, primitive traits depicting occupational pattern, economy, etc. Number 4, shyness of contact with the community at large. Number 5, lack of educational and techno-economic development. The UFA strongly opposes the state government's recent effort of inclusion of Khatrio Mahato Kurmi community in the list of scheduled tribes of West Bengal. Noa kata nore mera. Ar luko
आदिवासी सत्ता नाम लगते नुको कुर्मी खत्रिय हाथो जहाँ को कमी करा अब वह इतिहास को विकृत हो गया जहाँ तो भूमि आंदोलन का इतिहास विकृत करते होने रघुनाथ सिंह तुम लोग को रघुनाथ महातो के दिया उन्हें वहाँ विभाग खन बिल्कुल करना उनका के साताल विद्रोह रे बेटा नेता लेकाते चांदू महातो को आदू कर दिया जहाँ चांदू महातो अस्तित्व इतिहास रे ओकार पानी पर नौका करते बेटा एरे इतिहास ऑल दोरहा करते राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ-साथ जिसों मानवी को उतारना है अब होना को तो यूनाइटेड फोरम ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन कारण नुको जाति तो मिल समय तो बांग्ला लागिते को कुरुमुटु दा पयता को हरले थाए दिसम फुडल साथ থেকে তারপরে যে ওবিসি স্ট্যাটাস দিতে তো এনজয় দা তারপরে নিতো নাকাই को খজ কেনা आदिवासी को हेवा ता मेटांग जेत की उन्हें घन घन उन्हीं के काकड़ा कना है जे रंग बदल दया और कथा को यूनाइटेड फोरम ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई का আর একটা কথা মানে ইউসিসিতে লিস্ট হদরা যে ভারত সরকার ভাইটিক के बारे ইউসিসি তো आर्टिकल 44 में मेना भारतीय संविधान में जहाँ तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंदर है और डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ मेना और कखनो फंडामेंटल राइट्स जहाँ जहाँ आर्टिकल में मेना वहाँ चितान तो बाय मत बुद्धि रहे से उन्हें ओवररूल किया नोरा तो लेके दा जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल साउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना आर्टिकल करना थपका हुआ उन लोग किंतु फंडामेंटल राइट रे यहाँ में ना ओना कोगे चालू का है ना ता नोरे ये लोग ना बहुत धर्मीय अधिकार में ना आर्टिकल 25 26 27 28 आ यूसीसी तो को चालू लगी तो कना आर्टिकल 44 लेखाते मेनखान नोआ तो होय को आपका चिला बाय करा गया नोआ भारत संविधान ना आर्टिकल 37 रे ऑल में ना आदो होना कथा को नोरे साप रखा हुई करना नोआ अबुआ दाबी सकाम तालाते আর সাপ রাখা হই কানা আবো যেন পশ্চিম বাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা কো ওনাকে যাতে শিডিউল 5 আন্ডার রে হিজুমা এরে খান ওরে পেশা এক চালু করতে আদিবাসীয়া স্বার্থ ওরে তাহলে রক্ষা তানরে পুরুলিয়া ফুরগা প্রকল্প নোয়া ওরে আবো বিরোধিতা হই কানা তারপর বিরোধিতা হই কানা দেলচা পাটামি जहाँ ओपन कास्ट कोल माइन नोनवा को चिरा से प्रत्येक जगह होंगे जहाँ करे के सरकार प्रोजेक्ट हटावे दा और आदिवासी को ओंडे उच्छेद करते उनको आशा दखल करते उनको ओंडे लगा डिग्लेव करते सरकार प्रोजेक्ट को तैयार दा और आदिवासीया धर्मीय भाषागत और सामाजिक अस्तित्व को ध्वंस হয় दा ओनवा दो यूनाइटेड फोरम आदिकते संगे विरोधिता करे चिरा सुना प्रोजेक्ट को तैयार पाते संतार को बोंगा थान जहां तो कोदा जाहे सुतंटानी नोआ के तो ध्वंस कना नोआ को बंचाव लगी तो नोआ दो लड़ाई कना चिरा से आबो जे धरम लाई लाक्चार बंचाव ना इदे पे जतो नागरिका मेना ओना साथे आबो नोडे जहां को ली हुई करा ओना को भितरे नेलो कना चालान 10-12 বছর ভিতরি থেকে 3 লাখ খনো বেশি নকল आदिवासी को एसटी सर्टिफिकेट को जोगाड़ा गावना सरकारी ऑफिस खोन और आदिवासीया चाकरी को दखल गावना जहां प्रकृत आदिवासी से शिड्यूल ट्राइब करा वेस्ट बेंगल रे उनको चाकरी रेना बाखरा उनको ओ आदिवासी को जमेदा और खनगे एसटी सर्टिफिकेट रो खाते आदो नोआ दाबी हुई करा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जाते हुए ओमान उनकान दाबी साफ रखा हुई कना जे कथा नोनवा नॉन ट्राइबल खेन उडुक सेनक कना এবং সরকারি অফিসার সুইগাতে কো এমএদা ওনवा বিরুদ্ধ রে আলিয়া লড়াই দো यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन साथे नोरे मिशनो नोआने हतो दो हुई करा आदो संपुगल कते 76 বছর পার্লামেন্ট রে हो आदिवासी नीच हो आकुआ सनाम इधर आवी को न्यामा नोनो लगी तगे तार मुंडे हु खाड़िया सनाम लेकन जीत को
ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱥᱚত্তা ᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱢᱫᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱭᱮন্টস ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ CNT Act jahan mena'a CNT তারপরে SPT SC/ST Prevention of Atrocity Act the Forest Right Act 2006 পেশা Act 1996 আর্টিকেল 25 26 27 28 তারপর আর্টিকেল 29 29 1 আর্টিকেল 46 আর্টিকেল 330 আর্টিকেল 332 আর্টিকেল 335 আর্টিকেল 42 342 আর্টিকেল 350A হন নংকানা আবহাওয়া রক্ষা কবচ কো যাতে কোনোভাবেই আলো ধ্বংস মা মেনে মিট কথা তো নিয়ে ভারত না সংবিধান না যাহা যাহা এইদের এমাকা আদিবাসী কো ওনা কো যাতে ঠিক তাহেন মা ওনা লাগি কে ভারত সরকার ঠেন রাজ্য সরকার ঠেন আর পলিটিক্যাল পার্টি কো ঠেন নোয়া দাবি সাকাম সদর তালাতে সাব রাখা হুই কেনা ওনা হাতে নোয়া দাবি হতে সাব কেনা যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রে যাহা ধরম না বিল রাখাপ দেনা ওনা তো নকালে অল কথা যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অনুমোদিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্থায়ী ধর্ম কোড বিল এবং অন্যান্য আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড বিল অনুসারে পৃথক স্থায়ী ধর্ম কোড ও সারনা ধর্ম কোড কেন্দ্র সরকারকে অবিলম্বে প্রদান করতে হবে এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেন নরে নোয়ালেই হই কেনা নোয়া সাথে আর মিটটাং কথা নড়লে হই কেনা যে দিশমরা তিনের গান সরকারি সংস্থা পাবলিক সেক্টর ইউনিটস নোয়া কো বেসরকারিকরণ বাংলা হন চেদাগ সে সরকারি সংস্থা বেসরকারিকরণ তালাতে আদিবাসী কোয়া চাকরি আমরা এইদের যাহা দো সাংবিধানিক অধিকার কান তাবনা হন নোয়া খন আপন কো এড়ে ওনা ওনাতে লই হুক কানা massive privatization against kanai United Forum of All Adivasi Organizations এবং আদিবাসী কো চাকরি যাতে বাঞ্চা তাহেন মা ওনা লাগি লই হই কেনা নরে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন আর মিটটাং কথা কেটে সেই লই কানা যে সরকার ইউসিসি আগুসানা কেনা তো ইউনিফর্ম সিভিল কোড হ্যাঁ আদো ইউনিফর্ম দা আলে লই দা যে সানাম যে ধর্মের হর মেট্টাং যে ধর্ম সে মেট্টাং ধর্ম লেখাতে মানা হতো না কথা দো বিরোধিতা হইব পারে বরং নোয়া কথা লই হুক কানা পয়লো ইউনিটি দরকার তারপরে ইউনিফর্মিটি ইউনিটি মানে নানা হুনের যে ধর্ম তালার মানিত তালার মেট্টাং কথা আগুই তবে তো দিশম না দাড়ি তো পাহা আর ইউনিফর্মিটি তো যত হরম সমানে কোয়া কাসেতে পার্সি সেতে লাকচার সেতে ধর্ম সেতে যাহা তো তিস সম্ভব তো বাং কানা বরং নরে ইউনাইটেড ফোরাম নোয়া কথায় লই কানা যাহা হিন্দু ধর্ম দিশম রে চালু না প্রচেষ্টায়দা হিন্দু রাষ্ট্র তো তেয়ানা প্রচেষ্টায়দা কইলো হিন্দু যেহেতু মধ্যে রেগে ইউনিফর্মিটি কো আগুইমা যেটা উनको বামরে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্র নঙ্কা যেটা আপনি হাঁটিয়ে উनको কইলো ইউনিফর্মিটি এমা কোপে উनको ঠিন সমান অধিকার তাহে চল যত সমান চল ওরে শূদ্র হয়ে যাতে বামরে লেখা বঙ্গানা অধিকারে ñamma শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় নুকো যাতে পয়দা হরো কাতে কো বঙ্গা পুরুনা অধিকার তো ñamma ওইলো হিন্দু ধর্ম আকো ভিতরে ইউনিফর্মিটি কো আগু চল তারপরে দিশমরে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কো চালুয়া নোয়া আলে সারি করে চাইলে লই করে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন হেলফ এবং প্রধান দাবি কেনা বেকার সমস্যা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নয় যে যত সরকারি সংস্থা আউটসোর্স তালাতে স্থায়ী চাকরি কো ধ্বংস হয়ে যায় নোয়া যতক্ষণ বেশি ক্ষতি কেনা আদিবাসী সম্প্রদায় ওনাতে আদিবাসী কো লই কেনা আউটসোর্স আসলে বলে খোঁজ কেনা প্রাইভেটাইজেশন বলে খোঁজ কেনা সরকারি সংস্থা তো সরকারি নিয়ম রেখা থেকে নিয়োগ হইউক মা আর কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যে 6 লাখেরও বেশি চাকরি ধ্বংস করে ওনারা 7.5% লেখাতে আবু তাহলে তিন গান আবু নাম কি আদিবাসী ওনাদের বুঝে কেনা 6 লাখ রেনা যদি 7.5% কোন সাবা উনের গান আদিবাসী চাকরি কিন্তু ধ্বংস করাতে আর পশ্চিম বাংলার 3 লাখেরও বেশি টিচার পোস্ট খালি গেবে না ওরে আদিবাসী কো বাকো আমরা নয় যে পশ্চিম বাংলার চাকরি কো কুমরুই না 26,000 চাকরিতে হি কাবালকা অবস্থায় মেনা ওরে আদিবাসী আর ইয়ার বাকো বানাও কেন তাহলে 26,000 পোস্ট রে যদি 6% কাতে সাব হইওয়া
ᱟᱵᱚ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ 1,500 ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱴᱤᱪᱟর ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱟজ্য ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ 2024 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱷᱳᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱟᱡᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱫᱚᱞ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ দাবি সনদ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ সাংবাদিক সম্মেলন হওয়া হইলা ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ স্বাধীন ভারতবর্ষ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ইতিহাস ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱱᱟ কারণ দিশম ফুরগেল কাতে 76 বছর মধ্যে নে পইলো আদিবাসী কো আকোয়া রেঙ্গেজ রাবাং কোনো মিদটাং জেনারেল ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন মারাং রে হন নংকানা কো সদর কে তাকোয়া আকোয়া রেঙ্গেজ রাবাং নিয়ে সাথে আরো দাবি হই কানা পশ্চিম বাংলার দো সান্তাড়ি মিডিয়াম লেকাতে পড়াও চালাক কানা তো নডে সান্তাড়ি মিডিয়াম স্কুল করে যাতে পার্মানেন্ট টিচার কো এম কোমা তিনে গান টিচার কো দরকার অনা লেকাতে মানে পরিকাঠামোগত মিদটাং উন্নয়ন আর সানাম সান্তাড়ি মিডিয়াম স্কুল কোগে বাংলা মিডিয়াম স্কুল दा मिदटां चांगा लेकाते को चलावा दा मिदटां हेडमास्टर अंडर रे नोआ आले दो आड़ी कते सैन्य बिरोधिता दा जे सान्ताड़ी मीडियम स्कूल दो मिदटां सेपारेट हेडमास्टर अंडर रे गे हिजुमा नोआ आर हॉस्टेल को 200 खन हो बेसी हॉस्टेल पश्चिम बांगला रे बंद हो कना विगत 10-11 বছর তে नोआ को जाते आरो जिजोमा আর একলব্য স্কুল को প্রতিটি ব্লক রে যাতে তেয়ারোমা যেটা আসলে কেন্দ্র সরকারের টাকাতে নয় স্কুল को চালায়া এবং নোয়া স্কুল को আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকারে অনকান রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ক্লাস 5 ও ক্লাস 12 বাদি যা ফ্রি অফ কস্টে জামুয়া নোয়া যাতে পশ্চিম বাংলার সানাম ব্লক রে যাতে ওনা তেয়ারোমা ওনা নড়ে দাবি সাকাম রে সাব রাখা হই কেনা আর ধর্মান্তকরণ বিরুদ্ধে হোক ইউনাইটেড ফোরামে রড়া কাটা যে আদিবাসী को আপনারা ধর্ম কোন এটা ধর্ম রে উচিত দো পুরো অন্যায় কানা মেট্টাং জিত খন মেট্টাং জিতা ধর্ম আরটা জিত উচিত মানে উনিয়া জাতিসত্তা ধ্বংসওয়া নয় ইসের কে যাহাই কো উচিত কাট পতাবনা লোক দুক কাতে আড়ি সো জোর কাতে চেক টিকে কানা আবো সান্তার সমাজ নিয়ম উদাহরণ এমেদা যে গিদ্রে কো দো গরম হাম গরম বুঝা ইতুম কো ᱧᱟᱢᱟ কিন্তু যাহাই যখন ইসে ধর্মতে উচিত নাই আদো উনি গিদ্রে তো আজ রেন গরম হাম গরম বুঝা ইতুম দো বাকো এমায়া उनको आने ख्रिस्टान साधु साथी इतुम को एमाया नोन उनका खाते माने धर्म बदल तालाते सान्तार चेता लाई लाक्चा धर्म नोआ मालक काना ओनाते नो कन्वर्सन बिउद्रो मारो नरे ताबी राका हुई काना आर आदिवासी कोआ बंगा था मारघाटी नोनवा को बांचाओ दो लागि हो सरकार जाते गड़ो सपरे एम्मा सरकार उद्योग हतामा नोआ दाबी हुई काना चिरा से नोआ दाबी दो नोआ काना যে ইউনাইটেড নেশনস নওয়া দাবি দয় মানাওয়া কাটতা বলে ওরা তাদের নৌকা নোটে তো লিখ হই কেনা 32 নম্বর পয়েন্ট রে যে আদিবাসীদের ঐতিহ্য ধর্ম ও জাতিসত্তা রক্ষার জন্য আদিবাসী বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায়দের জাহের এবং অন্যান্য আদিবাসীদের সাধনাস্থল এবং শ্মশান ঘাট ও বিভিন্ন নদীর ঘাট যেখানে যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায় যানবাহক বহেল অর্থাৎ অস্থি বিসর্জনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন সংশ্লিষ্ট নদীর সেই জায়গাগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী যাহা তো হইক কানা ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন ফর প্রোটেকশন অফ দ্য রাইট অফ ইন্ডিজিনাস পিপল অনুযায়ী সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নোয়া কথা কো নডে লই হই কানা আদো নিতো বন নেলা তিনে গান সরকার না খাই নয় কামিরে জয় তাবনাই সে বাংলা আর নুকু মাহাতো সম্পর্কিত আর কয়েকটি পয়েন্টস লই হই কানা চিদা নুকু তো বাকো আদিবাসী ভাষাগত সেতে নেল লেখান দো নুকু মাহাতো কোয়া ভাষা যাহা কুমালি ভাষা কো নেইদা নোয়া তো কোনো সেপারেট ভাষা তো বাং কানা নোয়া তো মিদটাং অপভ্রংশ কানা নোয়া কার কুমালি ভাষা তো অস্তিত্ব তো কো লই কানা নোয়া তো ইন্দো এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলি না ভাষা কানা নোয়া তো দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠী না হবাং কানা অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী না হবাং কানা যে নোয়া তো আদিবাসী ভাষা মেনতে আমি লইয়া নোয়া তো কো লইদা বাংলা আর হিন্দি ভাষা রেনা মিদটাং ইয়ে দেখকানা মানে অপভ্রংশ কানা নোয়া দো নোয়া কারণ থেকে নুকু দো আদিবাসী মানদণ্ড যাহা কো ওটা কানা বাকুতি উতারিয়া কানা আদো হলওয়া কো কথা কো তো বলা আলেলে লই সদর কিরা
ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱮᱥ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ দাবি এবং এটা আদিবাসী কোয়ার দাবি লোকসভা বাছনাও লাহারে নোয়া সদর হইনা হলা প্রেস কনফারেন্স তালাতে এই নিয়ে কানা খাটো মাছাতে মানে হলানা প্রেস কনফারেন্স না আসল গুড কথা দেখতে নো ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন পাশটা সে খনা তিনাক গান গাওতা কো ওন্ডে কো সেটেল লেনা গাওতা কো সেটেল লেন তাবনা ASECA ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটেল লেনা মাঝি পারগানা মহলে সেটেল লেনা ওয়েস্ট বেঙ্গল সান্তাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন সেটেল লেনায় ইয়ে ভারত জাকাত সান্তাল পাঠুয়া গাওতা আর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট অফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন খন 12 হর কিন সেটেল লেনা মেনখান টপ লিডারশিপ দো বাকো সেটেল দারি গাওদা মেনখান को सेटल लेन गया इने दिको सेटल लेना और ভোট ডিউটি পাড়ান খাতিরতে আবো নতে কোন কোড়া সমাজ জনি যাহাই হেড কিছু কোড়া উনি বা হেড তারি গাওদা আদো নতে ভূমি কি এখন মাং কো হেড তারি গাওদা আদো এনতে রহ আবো কলকাতা তো যেহেতু সুর করে তো নিকু সংস্থারন প্রতিনিধি কো মেনা কোয়া তবে মাঝি পারগানা মহল ধরে বাকি এখনো কো হেডলেন তাবনা আদো নিনে গান দো সেটেল না মানে মরে তুই গোটা সংস্থা দো সেটেল লেন গে তাবনা প্রেস কনফারেন্স তালাতে তিনাক গান সরকার ঠেন সে তিনাক গান পাবলিক ঠেন আবো বন সেটেল দাড়িয়া কান লেকাতে আমা মনে হুই আবো দাবি সনদ কো নকা তো মনে হুই কানা হ্যাঁ চেলকা আবো হয় দাবি সনদ কোপে সদর কে তাবনা প্রেস কনফারেন্স তালাতে আদো সরকার ঠেন তিনাক গান মনে হুই কান তাপে যে সরকার ঠেন নোয়া কো কথা তাকেরওয়া সে পাবলিক ঠেন হো চালা আলো তো আশাবাদী এজরা আছে ননকান দাবি আছে আদার সাথে তো নে প্রথম আদিবাসী সমাজ তেইয়ে সেটার আবো তো কোন বারে ভোট সময় তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আকwa নির্বাচনী ইস্তাহার ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে জনগণের ভোট খোঁজ লাগি তো সেনওয়া আর আবো তো কোন খোঁজ কানা রে যাহাই ভোট খোঁজ কো হিজুক কানা উনকো ঠেনা আবো যে কোন খোঁজ কানা ওনা ওনওয়া দাবি সনদ তালাতে সোনা সদর হুই কানা ওনাতে প্রতিও মিলা সরকার ঠেন হন মাদো ভাগটিক কে সেটেল কানা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঠেন হো নোয়াদো ভাগটিক কে সেটেল আলেন তালিয়া তো প্রতিও মিলা হয় যে আবো নন গান দাবি সাতাম তাবন আদো নোয়া কো যদি ঠিকঠাক বাং পুরা সে সরকার আমলিয়ে কো বাং কো কমিয়া তাহলে আবো নেক্সট আর চেক স্টেপ রেনা কানা মা দা আবো তো নোয়া খাই এখনো যাহা যাহা কোটেন ভোট আউরিয়া ওনা করে আরো প্রেস কনফারেন্স তালাতে নোয়া উছেন হইওয়া আর ভোট তায়ম হো নোয়া দাবি সাকাম রে যাহা যাহা কো অংশগ্রহণ কানা এবং আর অন্যান্য যাহা নোয়ার বাং সাহব কানা অনকানা কো আতে হো সারা ভারত দিশম রেন আদিবাসী কো তালারে মিটাং আন্দোলন সে মিটাং হুলসই রিনা মিটাং আরদাস ওরে দো সেটার হইওয়া কারণ ইনে তায়ম গে দিল্লি সাঙ্গার না হবে টাং কুরুমুটু দো মেনা যে আদিবাসী আকোয়া দাবি দেওয়াতে নাওয়া সরকার ঠেন ওনা কো সদরা ননকা মিটাং ইরভাবনা মেনা এবং ব্লক লেভেল রে জেলা লেভেল রে রাজ্য পর্যায়ে রে এবং দিল্লি ধারি ননওয়া কো যাতে সেটার তাবন মা ননকা মিটাং অ্যাওয়ারনেস এন্ড মুভমেন্ট করার না মিটাং ইচ্ছে তো মেনা ইউনাইটেড ফোরাম পাটা খন আচ্ছা ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্র অনাবন বাড়ায়া আবো এসটি রিজার্ভেশন কানা আর ওন্ডে মেটেন মাহাতো কমিউনিটি রেন হর বরুণ মাহাতো ওন্ডে তিঙ্গু কানা আদো নোয়া বাখরাতে প্রেস কনফারেন্স রে আপে পে রড় লে তাবনা সে বাং সে চেত পে চিন্তা ভাবনা তাবনা বা নোয়া হো আদো ওন্ডে তো রড় লেন গিয়া চেদা সে উনি আদিবাসী গে বাং কানা কিন্তু আদিবাসী সার্টিফিকেট এম কাতে উনি হর ওরে তিঙ্গু কানা তার মানে নোয়া হো মিটাং প্রতারণা এবং জালিয়াতি না মিটাং প্রমাণ মেনতে আলো দলে তো চুনলে ছেলে কেদা যে যাহাই জেত নিতো আদিবাসী লাগিতে লড়াই দায় উনি আদিবাসী সংরক্ষিত আসন সঞ্চিকাতে ভোট দিতে মন করে তাহলে উনি একটা ফলস স্টেটমেন্ট সে ফলস সার্টিফিকেট জোয়ার থেকে ছুটে গেল ওনা হাতে দেওয়া
জেলা নির্বাচন আধিকারিক যাহা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনার ᱱᱩᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱚ ᱠᱩᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱠᱩᱞ ᱮᱫᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟᱡ ᱟᱨ ᱞᱮ ᱠᱩᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱰᱨᱟফᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। তারপরে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱰ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱥᱴᱤᱥ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳর্ট ᱨᱤᱱᱤᱡ, উনি ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। এবং দরকার রে আবো কেন্দ্র সরকারাᱜ কালচারাল রিসার্চ ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট করে হওয়া নয়া কুল হুᱭᱩᱜᱼᱟ। এবং নয়া তেদো ইনভেস্টিগেশন মিটাং খোঁজ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, সিবিআই ইনভেস্টিগেশন চিকেতে ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱴᱤ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱚᱱᱚᱢᱚᱛ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟইᱱᱜᱚᱛᱚ ᱯᱚᱫক্ষᱮᱯ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। আচ্ছা, আডি আডি সারাও। আর নয় যে লোকসভা ভোট কিছুগান জায়গা রে তো হুই কানা, কিছুগান জায়গা রে তো আউরি হিজুয়া। বিশেষ করে আবো সান্তাল অধিষ্ঠিত এলাকা যাহা দক্ষিণ বঙ্গ মেনাগᱼᱟ নোয়া করে তো আউরি হিজুয়া। আদো নোয়া রে ভোট রে ইউনাইটেড ফোরাম পাস্টা সে খনা জাহানা বার্তা পাবলিক को लगी पे एम दा से बांगा? হ্যাঁ, আলে তো নৌকা লেদা নোয়া আবুয়াᱜ দাবি সাকাম রে যাহা যাহা কথা রাকাব কানা লই রাকাব কানা নোয়া কো যাহাই বাকো সমর্থনা উনকু দো আদিবাসীয়াᱜ ভোট ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟদিᱵᱟᱥᱤᱭᱟᱜ দাবি দাওয়া ইদিয়াতে যাহাই ইস্তাহার ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ উনকু গে আদিবাসীয়াᱜ ভোট ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ। খান উনকু বিরুদ্ধ রে ভোট ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। যাহাই আদিবাসীয়াᱜ স্বার্থ বাং ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱨᱤষ্কার ᱵᱷᱟবে ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ দাবি সাকাম রে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱞ ᱞᱮ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ আদিবাসীয়াᱜ ভোটে ᱧᱟᱢᱟ। এবং ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟদিবাসী ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ভোট ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰে ᱩᱱᱠᱩ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। খুব তাড়াতাড়ি গে বাঁকুড়া আর ঝাড়গ্রাম ᱨᱮᱦᱚᱸ প্রেস কনফারেন্স তালাতে ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱥᱮᱡ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮᱞᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚᱲᱦᱟᱭᱟ। अच्छा, नोआ भोट रेना जहां इस्तेहार को एमा टीएमसी सरकार पास्टा से खना जहां इस्तेहार को एम कदा नोआर मा साफा सही ऑल मिना जे भोट रे को दाड़े लेन खान टीएमसी सरकार महातो को जाते को आदिवासी मा नोआर रे बोलो और नोआ बकरा से जपाल का पे आपे पे उजर भावना है। আলে দাঁড়ি স্পষ্ট গে ওদের আলে অবস্থান নোয়া ইস্তাহার উনকু যেমন কল কাদা উনকা গাও দাবি সাকাম রে ওনা বিরোধিতা হই গেল। এবার চিঠি কাতে হোক উনকু না হলে কুলা কোয়া এবং দরকার হই খান্দ লিফলেট হল নোয়া লোকসভা ভোট মারাং রে ঝাড়গ্রাম এলাকা করে বিভিন্ন জায়গা করে না হলে প্রচারা নিতো নোয়া দাবি সাকাম লাগাতে প্রচার হই কেনা। এবার প্রেস লিখেতে প্রচার হই কেনা দরকার তো লিফলেট কাতে পোস্টারিং কাতে হল নোয়া কথা কিন্তু উছেন লাগিতে আলে কুরুমুটুই দা। चेदा से नौनोकान आंदोलन लेखान के जे मिन जाति सत्ता पाल्टा नोआ दो नियम दो बांग करा। गापा हिलो तालता बामरे होइले आई हिं एसटिया नोआ कखनो सम्भव कना। मेटा इंडो एरियान বংশধর হর কখনো অস্ট্রো এশিয়াটিক সে দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীর হেজ দাঁড়িয়ে হয় হেজ কোয়া তো নওয়া কোগে আলে দো পুরো স্কলারলি আলে নোয়া দলে প্রতিরোধা পলিটিক্যালি এবং স্কলারলি এবং সাথে যাহা গভর্নমেন্ট যাহা রুলস রেগুলেশন মেনা ওনা তালাতে আলে দো নাদলে প্রতিরোধা কারণ আলে বুঝদা যাহা সরাসরি হিন্দু কানা কো উনকু তো আদিবাসী কখনো বাকো হই দাঁড়িয়ে। তার মানে টিএমসি সরকার যদি নো না ইস্তাহারে এম কেদা তাহলে খান তো আদিবাসী কোঠেন মেটেন বার্তা চালা তো যে টিএমসি সরকার তো ভোট বাবনে মায়া কারণ মাহাতো কই এসটি এক কয়। আদো নোয়া ইস্তাহার নেল কতে যেমন কো বুঝাও তাবনা অনকা গে হইবা। আনোই বিজেপি সরকার হ যাহা बीजेपी सरकार होय लैया जे यूसीसी लगुया ताले का नुकिन बनार सरकार के मा वोट अब आदिवासी वोट दो बांग चला से पाल का पे मने आदो है नोआ मेसेज तो कुल हुयो कना जहां सरासरी माने अकय सरकार हो आदिवासी लेकिन तो तार माने बाकिन कराव दा ता नुकिन जिला मने माकिने नोआ जायगा रे कुली दो राकाब कना। आदो जनगण आकु को बुझो ताबना यूनाइटेड फोरम खन नोआ बन लेदा काबा अब तो यूसीसी हो बाबन खत कना सीए हो बाबन खत कना और महातो को एसटी बाबन खत कना महातो को एसटी मा ओना हो बाबन खत कना ताले आदिवासी तो बांचा लगी ताबो तो नोआ दशा हुई कान ताबना जे
অকয়টা মায়া অকয়টা বাং তাহলে নুকিন মানা হড় গে তাহলে বুঝে আবো তো এম তো ঠিক তো বাং কান তাবনা নোনা জায়গা রে হড় কো লাগা আমার তাকো পরিষ্কার কুলি কেদা ইউসিসি আগু কেদা মানে সংবিধান বদলवा ইউসিসি আগু লেখান গে আদিবাসী জাতিসত্তা ধ্বংসवा আবার উনকা গে নোরে মাহাতো কো স্টিলেন খান আদিবাসী সানাম ভাষা করে চাবা কো কিরিং চালাতে आदिवासी चाकरी चाबा तेहिं जहां आदिवासी लेकाते को संतार को उराम लड़का को वोट रेको तेंगुन करा उनको वोट रे तेंगुना अधिकार को बाको जामा और हतो माहात को हिजुआ आदो निये को तो आदिवासी को बुझुआ निश्चय उनका लका को एकट्टा कारण तो दिसम रे सेंगेल धराव करा खुद भारत दिसम रे ओरिजिनल जहां ये करा को इनहेबिटेंट्स से बासिंदा उनको तेहिं का आक्रांत हो करा ओनवागे यूनाइटेड फोरम दो हरे एफएनए को তাহলে ইউনাইটেড ফোরাম চেটে গোটায় দা বিজেপি হো বাবন মাই কেনা টিএমসি হো ভোট বাবন মাই কেনা অকয় বনে মায়া তাহলে ভোট আদিবাসী কো वादा आदो आदिवासी चेतान रे बन आरा काना जतो तो आबो डिरेक्शन की बने माको कना आबो तो नोआर के जहां परिष्कार कना इने के तो इ मजा ते यहां ले बइन ले ओना तो कथा दो बांग जे घटना चला कना नोआ दाबी सकाम ताला रे ओना बुन साफ रखा बकदा और पॉलिटिकल पार्टी को आकोआ इस्ताहार को रुक करा ता ओने खान के बुझे कना आदिवासी को तो कोई में उतरे को कना से बा नोआ लगी तगे अब आदिवासी को एफएन को चेका चेंघाव को चिरगल कोरेना कामी होरा दे साफ करा यूनाइटेड फोरम आदिवासी गताकरेन होड़ को लगी ते चे बार्ताम एमा नो लोकसभा वोट लहारे जो निये के बात्ता एमा आमा ओरा लगी आमा दुल लगी अकोय हो बाय नेला आम गेम नेला गुरुम क्या नवा कथा के इन दो दिसम हटन दई उचन सदरेदा मा एनखान द होल न्यूज रे साथे नवा निया कना होय गंके मा हैं मा लहाय में कथा चे आर मिटान दो इने कान क्या माने ओले मादरे रोड़े मादरे धर्मे मादरे आम हो मादो गुरुम क्या नवा कथा को ले रोदई उजे दोढ़ा कना दिसम हो अडी 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 सरहाव और मानव जोहार द होल न्यूज रे समय एम खातिर ते गंके मा एनखान जोहार गे अच्छा जोहार के जोहार ठीक है